کے لیے فرصت نہیں ہوئی، پڑھا نہیں لکھا نہیں، انہیں بھی جمعہ کے مادھم سے، جلسے جلوس کے واسطے سے دین کا نالج، سماج کا نالج انہیں ان کے اندر بھی جائے، اس کے لیے اس طرح کے جلسے قائم ہوتے ہیں۔ محض یہی مقصد نہیں بلکہ اس نیت کے ساتھ جلسے قائم ہوتے ہیں تو حاضر ہونے والا شخص، سننے والا شخص، سنانے والے شخص اللہ رب العزت کے یہاں بڑے برگزیدہ محبوب بندے ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کو سنتے اور سناتے ہیں تو فرشتے بھی اس مجلس کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کا چرچا اور ذکر جا کر کے اللہ رب العزت کے یہاں کیا جاتا ہے۔ اس لیے جلسہ اور جلوس، اس میں حاضر ہونا، علماء کرام کے بیانات کو سننا اور پھر مزید علیہ ادارہ کے تعمیر و ترقی کے لیے صدقہ خیرات کرنا تو عام کا عام اور گٹھلی کا دام ہے دوستو، خیر و برکت ہی برکت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے، شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، یہ قرآن نے بھی کہا ہے اور حدیث نے بھی یہی پڑھا ہے کہ شیطان کے مکر و چکر سے مومن مسلمان ہمیشہ بچا رہے۔ حدیث میں آج میں جان رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے آخری نبی جو دنیاوی زندگی اور موت کے عالم سے پناہ مانگنے کے لیے جو کہا ہے اور آپ پناہ مانگے ہیں، اس کی وجہ ممات کے بارے، موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ کیوں یہ باتیں کہا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے، مرنے کو ہوتا ہے، یحضرہ الشیطان، شیطان آ کر کے اس کے دل کے اندر بہکاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی موت ملت اسلامیہ پر نہ ہو، کافر ہو جائے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے قیامت کے دن۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ منکر نکیر جو سوال کرے گا تو اس سوال کے وقت وہ لا علم نہ ہو جائے، ان کا سوال کے جواب وہ صحیح طور پر دیا جائے، وہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ بزرگ دوستو، شیطان ایک اچھی چیز کو، اور علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، ایک طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جاؤ گے ایسا ہو جائے، چلو یہاں چھپ جاؤ۔ جیسے کہ آپ کو میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، یہ بتانا ضروری بھی ہے کہ شیطان ایک بار اپنے چیلے کو بھیج دیا اور کہا کہ سب اپنا اپنا سب گمراہ کرو لوگوں کو مختلف، اور شام کے ٹائم میں وہ اپنا حساب لینا، کون کیا کام کر کے آئے ہو۔ کوئی کہا کہ دو میاں بیوی کے اندر ہم نے جھگڑا پیدا کر دیا، دو رشتہ دار کے اندر میں نے جھگڑا پیدا کر دیا، اپنے اپنی باتیں سنایا۔ ایک کہا کہ میں ایک طالب علم مدرسے میں جا رہا تھا تو اس کو میں بہکا کر کے آج مدرسے سے روک لیا، کہا کہ بیٹا تم سب باز ہو اور تم ہی سب سے زیادہ آج کے ہیرو بن گئے ہو۔ تو تعلیم و تربیت اور دین سے نفرت دلانا اور اس سے بیزاری کرنا یہ شیطان کے اول مقصد ہے۔ میرے دوستو، میرا اشارہ یہ ہے کہ ہم لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں دین کے نام پر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء سے نہیں، جو اپنے آپ کو عوام کہتے ہیں، یہ جو جلسے کے مادھم سے آپ میلے اور ٹھیلے اتنے بڑے لگا رہے ہیں جہاں ہر طرح کی چیزیں، یہاں خوردنوش کے ساتھ ساتھ نام جلیبی کا، نام چنیا بادام کا، لیکن ان کے ساتھ عورتوں کے ساز و سامان، بچوں کے کھیل کود، یہاں تک کہ قمار بازی، جوا بازی آپ کے اس میلے ٹھیلے کے مقدم سے ہو رہا ہے، اور یہ کوئی
سنی ہوئی بات نہیں، نظروں سے آنکھیں سے ہم لوگ مختلف جگہ جاتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنی مجلس کی حالت دیکھ لیجئے، رات کے 9 بج رہے ہیں، شام 4:45 بجے ہوئی ہے اور سارے لوگ جا کر کے جمع ہوا۔ میں نے تو آ کے ہی کہا تھا کہ اسٹیج آپ یہاں کیوں لگا کے رکھے ہیں؟ ایک چھوٹا ٹیبل لے لیجئے، میک لے لیجئے اور جا کر کے بیچ میں ایک جگہ لگا دیجئے، تو وہاں کم از کم بازار اور میلے ٹھیلے نہیں دیکھنے والوں کو کم از کم ان کو آواز وہاں پہنچا دی جائے۔ برادر دوستو، اگر یہی حالت ہماری سماج کی رہی، اس پر اگر قدغن نہیں لگا، روک ٹوک نہیں لگا، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کھرے کھرے سنا کے جانا چاہتا ہوں کہ علماء کو اس طرح کے جلسے کے سلسلے میں فتویٰ پوچھیں گے تو یقیناً یہی فتویٰ دینے پر مجبور ہوگا، نہیں اس طرح کا جلسہ کرنا نیکی تو نہیں بلکہ حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ دوستو، لہذا ہمیں اور آپ کو جس کو بھی اللہ رب العزت شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، ان چیزوں کے طرف ہم مدن رکھیں۔ میلے ٹھیلے کرنے کے بہت مقامات ہیں، بہت جگہ ہیں، آپ کو وہ لگائیں، کم از کم دینی جلسہ کے نام پر جو پروگرام قائم ہو رہا ہے، کم سے کم اس کو تو نجات دلا دیجئے، اللہ کے واسطے ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور 5-10 منٹ کے اندر میں اپنی باتیں ختم کرنا چاہوں گا، برادر دوستو، میں نے آیات تلاوت کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ رب العزت نے اس آیات مبارکہ میں جس نعمت کا ذکر کیا ہے اور اس پر تمام مومنوں پر احسان جتایا ہے، وہ ہے علم، وہ ہے تعلیم، وہ ہے تربیت، وہ ہے ایجوکیشن، شکشا۔ اللہ رب العزت کا وہ نعمت ہے جس پر انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ علم ہی وہ گوہر ہے جو مٹی میں پیدا ہونے والا، مٹی میں چلنے والا انسان کو ہواؤں میں اڑاتا ہے۔ دوستو، یہ علم کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس علم کو سیکھنا پڑھنا فریضہ بتایا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا پڑھنا، جاننا، سیکھنا ایک فریضہ ہے۔ میں آج کلاس کے اندر فارغ بچوں کو پڑھا رہا تھا، میں نے پوچھا اچھا بتاؤ جی، یہ طلب العلم فریضہ جو علماء کرام پڑھتے بھی ہیں، سماج سنتا بھی ہے، یہ فریضہ کون سا فریضہ مانے میں؟ اور جو نماز فریضہ ہے، روزہ فریضہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وہ فریضہ کون سا فریضہ ہے؟ برادر دوستو، کیلکولیشن میں اگر جواب دیکھو گے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، آپ کو علم حاصل کرنا نماز سے پہلے ہے، روزہ سے پہلے ہے، حج و زکوٰۃ سے پہلے ہے۔ اس لیے دین کا نالج اختیار کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری اور اہم فریضہ ہے۔ جب آخر میں سوال ہوگا، منکر نکیر قبر میں سوال کریں گے، تو منافق، بدکار، فاسق جواب نہیں ہوگا، تو کہا کہ لوگ جو کہا کرتے تھے وہی کہا کرتا تھا، لیکن وہاں تو فرشتے سنیں گے نہیں نا، کب مادرائی وما تلائی، تم نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، کچھ جانا نہیں تم نے، اور چلے آیا اسے، اور لوہے کی ہتھوڑے سے ان کو پیٹتا رہے گا۔ دوستو، کہا بین وزرائن، دو کان کے بیچ میں ایسا ٹھوکائی دے گا کہ اس کے ارد گرد کے ساری چیزیں اس کی آواز اور چیخ اور پکار کو سنے گا، الا الثقلین، سوائے جن و انسان کے، اس لیے کہ جن و انسان اگر سن لا صحیح سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ برابر دوستو، تعلیم سے جوڑی، سماج اتنا پیچھے کیوں؟ جبکہ یہ برادری، یہ سماج محنت کے اعتبار سے، جوامعی کے اعتبار سے دوسرے قوم سے کبھی بھی پیچھے نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ ایک انسان کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے، بڑے تازے توے ہیں، لیکن ان کے پاس ہنر نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ اہل علم اور ہنر کے سامنے یہ جوامت اور طاقت کام نہیں کرتا۔ کہا ہے شاعر نے، العلم یرفع بیت لا یماد لا، علم تو وہ چیز ہے
جو ایسے محل تعمیر کر دیتا ہے جس کے کھوٹی کی بھی کوئی ضرورت نہیں. والجہل یہدم بیت العز والشرف، اور جہالت، گمراہی، ان پڑھ، یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑے بڑے شرف والے، مال دولت والے، ان کو بھی ذلیل بنا دیتا ہے. برکہ دوستو، اللہ رب القرآن حکیم کے اندر اس حقیقت بنایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن، بالخصوص وہ مومن جو پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، دانا ہے، اس کے درجات کو بہت اونچا بنا دیتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، کہ یہ جو شرف کی بات اللہ رب العزت نے کہا ہے، رفعت شان کی بات کہا ہے، عزت کی بات کہا ہے، کیا یہ آخرت کا معاملہ ہے یا دنیا میں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے اس رفعت شان اور عظمت کو نہ آخرت کے ساتھ خاص کیا ہے نہ دنیا، اس کے اندر ساری شرافتیں موجود ہیں. غریب کا بچہ ان کو عزت و مقام دے رہے ہیں، اس اسٹیج پہ اونچا کرسی میں بٹھا رہے ہیں. کیوں؟ اور آپ جو ہے 200 من 300 من مکئی کے مالک ہیں، دان کے مالک ہیں، آپ جا کے پوال میں بیٹھے ہیں. بات کیا ہے؟ وجہ یہی علم کی فضیلت ہے دوستو. اس لیے میں اپنی باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہر جلسے کی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ہم لوگ بطور مہمان وہاں پہنچتے ہیں. میرا پیغام آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علم کی طرف توجہ دیجیے. علم سے اپنی محبتیں نہیں جوڑیں گے، محنت کرتے جائیے، کبھی ذلت اور رسوائی کے گھاٹی سے آپ اتر نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے. برابر دوستو، غلطیاں بہت ہو گئی، ہم بہت پیچھے چلے گئے، لیکن اس گہرگار سے اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے. آپ کا اتنا بھی ہمیں سمجھ نہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تم لکھا انسان اور ان پڑھ انسان کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ اتنا بھی تمہیں عقل نہیں؟ اللہ نے عقل دیا ہے دوستو، عقل کو استعمال کرنا ہوگا. ہم نہیں پڑھے ہیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اپنی اولاد کو کھائے نہ کھائے ہم ان کو ضرور پڑھائیں گے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھائیں گے. آج ہمارا رواج بن چکا ہے، آج کل مدرسۃ البنات، لڑکیوں کا مدرسہ کا رواج تو چل پڑا ہے. اللہ کا قوم و برادری میں اس مدرسے کی کوئی کمی نہیں. گاؤں محلہ ایک گاؤں میں 2 مدرسہ قائم ہو، تعلیم گاہ ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں نیت مخلص کرنا، اخلاص سے کام لینا دونوں طرف کا ہے. مدرسہ کھولنے والوں کو بھی اور جو لوگ ان مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، دونوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. میرے دوستو، مدرسے قائم ہو قوم کے طرح تعمیر و ترقی کے لیے. اگر اس نیت کے ساتھ ہم ادارہ قائم کر رہے ہیں، کمی ہمارے اندر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت برکت نازل کرے گا، سمان ہمارا بڑھے گا. اور بچے بھیجنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو تجربہ کیا ہے، میں بھی ایک مدرسۃ البنات جو ام المدارس کے نام پر ہے، سب سے پہلا یعنی بہار اور بنگال، مشرقی بہار اور بنگال کے اندر جو لڑکیوں کے نام پر ادارہ قائم ہوا، وہ کشن گنج کا ادارہ ہے. اس کا میں بر وقت پرنسپل ہوں. مجھے جو تجربہ اور کھرا تجربہ ہے، بلکہ اس کا ہم کہتے ہیں گھنانا تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ ایک بچی کو مدرسہ میں ڈالنے کے بعد گھر جا کر کے کبھی اتر کو دیکھتا ہے، کبھی دکھن دیکھتا ہے، کبھی پچھم دیکھتا ہے، کبھی پورب دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے کب کوئی آئے مہمان کہ اپنے بچوں کو کسی طرح سے ان کا حال میں کر دے، چاہے بچی بڑی ہو یا نہیں ہو. اگر یہی نیت اگر ہوگی تو بتائیے وہ بچی کو ہم کون سی تعلیم ہم دلا سکتے ہیں؟ اور یہی میں نے دیکھا ہے، ایک بچی سال پورا کر کے ابھی 10 دن باقی ہے کہ وہ کم از کم سالہ امتحان میں تیار ہو بیٹھ جائے گی. مہمان آ گئے
تو چھٹی دے دیجئے. کیوں بھائی چھٹی کا اور 10 دن تو ہے کیوں لے مولانا صاحب ہمار پڑھے بات درکار نہیں ہر بیٹی ہاں کے دیے دین ہمیں بوجھو دیے دیں. کل کی بات کرتے ہیں مولانا ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر مدرسے میں آ گیا. وہ پڑھتی تھی پہلے, شادی کی کہیں بات ہوئی, مہمان آنے کی بات تھی, بیٹی کو لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے چلا گیا, تمہاری بیٹی ہے تم لے کے چلا. لڑکی بہت زیادہ بڑی بھی نہیں, کہہ لیجیے نیم لائق کہہ لیجیے اتنی ہی ہوگی, چھوٹا کلاسی ہے, متوسط کی لڑکی ہے. تو شادی جو ہے گڑبڑا گئی تو پھر لے کے چلے آیا. ہم نے کہا کیوں پھر لے کے آیا؟ اب تم لے کے اگر گئی تو شادی دینے کے لیے ایسا کوئی مولانا صاحب شادی بیہاٹا بھائی گیا گلو بھائی گیا گلو ٹھیک بھائی گیا گلو تو গেল এত আফসোস করার ঠিক আছে. তো তুমি এই যে তোমার বেটিটা কত বড় হয়েছে যে তুমি এত মানে বিয়া দিবার লাগা এত পেরেশান হোগা, একটু পড়াও জানুক শিখুক. কইছে মৌলানা সাহেব আমার বেটি আমি জানি যে বড় হয়েছে না যা আপনি पर কি জানেন बताओ बताओ. समाज की दुर्नीति अगर ये हो इस समाज को आगे कौन ले जाएगा मेरे दोस्तों. एक बात मेरी याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम. अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत को नहीं बदलता है हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब वो खुद बदलना ना चाहे. बदलिए, सीखिए. कम अज कम आपके पास तो कुरान है, आपके पास हदीस है. इससे बड़ी दौलत तो दुनिया के किसी भी कौम के पास नहीं है. तो सरमाया तो आपके पास है, लेकिन उस सरमाया से फायदा हम लेना नहीं चाहते हैं. अक़ूल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु लकुम सालिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला नबियना मुहम्मद व सल्लम. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. এতক্ষণ আমরা খুব যে ওয়াজ শুনছিলাম খুব সুন্দর লাগছিল, আর মনে হচ্ছে যে এই ধরনের বক্তব্যগুলো আমাদেরকে শোনা দরকার. কিন্তু যেহেতু মাদ্রাসা কমিটি কিছু তাদেরও আশা আছে, যেদিকে লক্ষ্য করে সময় খুব সংকীর্ণ, যার কারণে এখন আমি আমার একজন বন্ধু নুরুল ইসলাম মোহাম্মদ ডাকবো, উনি আসবেন আর 10 মিনিট বক্তব্য রাখবেন. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة نبت لحم من سحت. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے, یہ جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم, یہ صحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم لوگ اپنے نفس کو ہلاک و برباد نہ کرو, اپنے نفس کو قتل نہ کرو. دوسرے آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ تم لوگ جان بوجھ کر کے ہلاکت کی جگہ میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جسم کی, اپنی صحت کی, اس انمول نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دی ہے. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگوں,
कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, जमीन के अंदर उन चीजों को खाओ पियो जो तुम्हारे लिए हलाल और पाक पवित्र बनाया गया है, यानी हराम चीजों को ना खाओ। या ये आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के रास्ते पे ना चलो, शैतान के मकरो फरेब में ना फंसो। हो सकता है कि शैतान तुम्हें बहकाने की कोशिश करे कि ये देखो ये आदमी सूद ब्याज में इंटरेस्ट में पैसा दे करके या तो पैसा ले करके ये करोड़पति बन गया, ये तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा का ये मार्चेंट खोल करके ये तो करोड़पति बन गया, और तुम तो नमाजी बन करके भिखारी के भिखारी रह गए। हो सकता है कि शैतान तुम्हारे दिमाग के अंदर इस तरह की साजिश, इस तरह की शुबहात डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के मकरो फरेब में ना फंसना, उनके जाल में ना फंसना। इन्नहु लकुम अदु मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयत करीमा के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ दुनिया के ईमान वालों, तुम लोग उन चीजों को खाओ जो पाक पवित्र है और हमने तुमको अता किया है, उन चीजों को खाओ पियो। वश्कुरु लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मालूम ये होता है कि एक आदमी जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे तो हलाल खा करके अल्लाह की इबादत करे। अगर हराम खा करके या सूद ब्याज इंटरेस्ट खा करके या बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा या इस तरह की हराम चीजों को, नशावर चीजों का इस्तेमाल करके अल्लाह के दरबार में अगर दुआ करेंगे तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। और एक हदीस के अंदर लंबी रिवायत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और एक आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर ये जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा ये बड़ी तेजी के साथ हमारे बाप चाचा ये लोग खाते हैं, और हमारे नौजवान नस्ल इसी की तरफ बाप को देखते हुए, दादा को देखते हुए कि बाप भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाता है, हम भी थोड़ा सा खा के देखे। चौक चौराहे के अंदर बाप भी खाता है, बेटे को भी उसका चस्का लग जाता है कि बाप खाता है, पता नहीं किस तरह लगता है, वो भी कोशिश करता है कि हम भी थोड़ा सा ट्राई करके देखें। आज माहौल इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि बाप के सामने, दादा के सामने ये बेटा भी और दामाद भी या कोई भी हो, सब एक मजलिस में बैठ करके सारे लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये नशावर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको ये मैसेज दूं कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा गुल ये बिल इत्तेफाक हराम है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा गुल ये हराम है। जिस तरीके से शराब हराम है उसी तरीके से ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये कई वजूहात की बिना पर ये भी हराम है। आइए एक दो दलील पेश करके अपनी बातें खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा के अंदर फरमाया यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे लोग सवाल करते हैं जुए के बारे में, शराब के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आप कह दीजिए कि ये दोनों बहुत बड़े गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन शराब के अंदर फायदा है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफीहिमा, ये शराब के अंदर जो फायदा है इसका फायदा कम है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया, उसका एक बूंद भी आदमी नहीं पी सकता है, एक बूंद भी उसका तिजारत नहीं कर सकता है, उसका कारोबार नहीं कर सकता है। तो शराब इसके अंदर नुकसान ज्यादा होने की वजह से मेरे भाइयों शराब ये हराम है, इसका एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि आज तक किसी भी साइंसदान ने, किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी रिसर्चदान ने या कोई बड़े से बड़े आलिम ने रिसर्च करके ये साबित नहीं कर पाया है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा के अंदर थोड़ा भी फायदा है। आज तक रिसर्च करके ये बातें नहीं मिली, बल्कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा स्मोकिंग 100/100 इसके अंदर नुकसान है, इसके अंदर फसाद है, इसके अंदर बिगाड़ है। और आपको अगर ताज्जुब ना हो तो एक मिसाल के जरिए मैं समझाता हूँ। आपका घर के अंदर दो बच्चा है, एक बच्चे के मुंह में आप 2-4 बूंद शराब का डाल दीजिए, ये हराम है, लेकिन 2-4 बूंद डाल दीजिए, उसको क्या होने वाला है? 1 मिनट के लिए आप सोचिए जरा क्या होने वाला है। उसको
खट्टा लगेगा, बदमजा लगेगा, लेकिन उसकी वजह से 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद की वजह से उसको नशा आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे भाइयों। वो ये हराम है, लेकिन आप अगर पिलाते किसी बच्चों को तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, इसका एक दाने के बराबर, बल्कि 1 बूंद से कम अगर किसी बच्चे के मुंह में आप डाल दिए तो डॉक्टरों का कहना है कि 3 से 4 सेकंड के अंदर वो बच्चे का ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो बच्चा उल्टी कर देगा, वो बच्चे को चक्कर आ जाएगा, वो बच्चे उल्टी करके हो सकता है बेहोश हो जाए। ये हकीकत है मेरे भाइयों। लेकिन शराब के अंदर तुरंत 2-4 बूंद पिलाने से इतना बड़ा नुकसान नहीं है। उसके बावजूद शराब का 1 बूंद भी नहीं पिला सकते हैं, तो कैसे आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा सकते हैं? नहीं खा सकते। खेत में हमारे बाप चाचा लोग जानते हैं, जिस खेत में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा का जानवर तक उस खेत में नहीं जाता, कोई भी जानवर उस खेत में नहीं जाता। लेकिन हम 2 पैर के वो जानवर है कि हम सिर्फ दिन में 70 मरतबा खाने के बाद मौलवी से सवाल ये करते हैं कि मौलवी साहब खाने के बाद कुल्ली करके मस्जिद जा सकते क्या? जेब में डाल करके मस्जिद में जा सकते क्या? कैसे जा सकते आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मन अकला फी हादी शजरिल मुंतनिमा, सही बुखारी की रिवायत है कि जो भी तुम में से कोई अगर कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाए, फला यकरबन्ना मस्जिदना, वो हमारे मस्जिद के करीब तक ना जाए। ये हलाल है हराम? ये हलाल है। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने फरमाया जो भी खाए वो मस्जिद में दाखिल होना तो दूर की बात है, मस्जिद के करीब तक वो आदमी ना जाए जो आदमी कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाए। और आप कैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा करके मस्जिद के अंदर जा सकते हैं? ये बीड़ी, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाने के बाद उसका अगर ब्रश कर ले, सोप खा ले, तो एक हद तक उसकी बदबू थोड़ा सा जायल हो जाएगी, वो थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इतना बदतरीन चीज है कि 24 घंटे तक उसकी बदबू सांस की नलियों से निकलते रहता है। उसकी बदबू को जायल 24 घंटे तक नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों। आप मस्जिद जा करके तंबाकू और बीड़ी खा करके अल्लाह को तकलीफ देते हैं, फरिश्तों को तकलीफ देते हैं, जिनों को तकलीफ देते हैं, इंसानों को तकलीफ देते हैं। मेरे भाइयों ये जायज नहीं है। अगर आखिरी एक बात बता दूं कि मस्जिद में बैठ करके अगर मस्जिद कमेटी वाले कहे कि आप लोगों की दावत है, खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, मस्जिद में बैठ करके खाएंगे या नहीं खाएंगे? बोलिए भाई, खाएंगे नहीं खाएंगे? खा लेंगे मस्जिद में बैठ करके। लेकिन वहीं पे अगर कोई आदमी बोले कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नमाज पढ़ने के बाद चलो लाओ थोड़ा सा मस्जिद के बरामदे में खा लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भाई पागल कहीं के, ये मस्जिद में खाने की चीज है? ये मस्जिद अल्लाह का घर है, पाक पवित्र जगह है, और यहाँ पे खाने की चीज है, चलो मस्जिद से बाहर। जब आपका दिल गवारा नहीं करता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को मस्जिद में खाया पिया जाए, तो आप कैसे ये गवारा करते हैं कि ये बाहर भी हलाल होगा और हम खा सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, इस मुख्तसर से मैसेज के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये हराम है और इसका कारोबार करना हराम है, इसको दुकानों में रखना हराम है। इसका कोई भी आदमी ले जाए, बनाए, कुछ भी करे, ये इस्लाम के अंदर हराम है। मेरे भाइयों की जरूरत है। आपका एक सवाल ये हो सकता है कि हम लोग, हमारी औरतें किसी तरह से बेवा औरतें हैं, ये लोग ये किसी तरह से कमाते हैं इसके जरिए से। तो मेरे भाइयों ये बिहार, बंगाल के अंदर बीड़ी, सिगरेट बनाना और ये सब चीजें मर्चेंट खोलना ये यहाँ पे है। लेकिन दुनिया में देखिए, सऊदी अरब हो, साउथ हो या हैदराबाद, कर्नाटक के अंदर एक जगह भी आपको इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। तो वो लोग मर गए, वहाँ बरकतें हैं मेरे भाइयों। लेकिन हम लोग ये इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है। हम गुर्बत में जी रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन तमाम से हमारे मुसलमानों को महफूज रखे, हमें बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শুকরান জাযাকাল্লাহ। একটি গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ। আমরা সবাই জানি জর্দা, গুটখা যেগুলোতে বিক্রি হয় সব কোটা বা প্যাকেটেতে লেখা থাকে যে এটা খেলে একটা শরীরের হানিকারক হয়। আমরা পড়ছি, দেখছি, তা সত্ত্বেও সেটা আমরা খাই। শরীয়ত সেটাকে হারাম করেছে।
ডাক্তার বলছে আপনার এটা ক্ষতিকর, কোম্পানিও লিখে দিয়েছে এটা আপনার জন্য এটা বিষাক্ত বিষ, এটা আপনার খেলে ক্ষতি হবে। তা সত্ত্বেও আমরা নিজের বিবেককে পরিবর্তন করতে পারছি না। আল্লাহ যেন আমাদের বিবেককে পরিবর্তন করার তৌফিক দান করে, সকল বলুন আমিন। এই সংক্ষিপ্ত কথা বলে এখন আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে আপনাদের সামনে এখন আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত বক্তা জনাব মাওলানা হোসেন আসসালাফি সাহেব পূর্ণিয়া বিহার থেকে আগত, উনাকে আপনাদের সামনে আহ্বান করছি। উনি আসছেন, আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। তাহলে বক্তা সাহেবের নিকট আমার অনুরোধ যে আপনার সময় 10:30 পর্যন্ত, কিন্তু এই মাদ্রাসার মূল তথা উন্নতির দিক দিকেই আপনি বক্তব্য রাখবেন এবং কালেকশনার হিসাবে আপনি আজকের নির্বাচিত, অতএব আপনি অবশ্যই এটা মনে রেখে বক্তব্য রাখবেন। আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের এলাকাতে মুসলমানের সংখ্যা কম আছে না? কেমন কি কম আছে নাকি? তবু তো শুনলাম গ্রামটা খুবই বড়। এই গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে যদি একটা করে লোক চলে যাবে, এখন মনে হয় 200টা লোক হবে কিনা। এত বড় পিন্ডাল, এত বড় জালসা, এত খরচ করে, আর একটা সাবিনা জালসার মতন লোকজন, মানুষ সব জালসাতে, রাস্তাতে, দোকানে হাঁটা যায় না। আর যে জায়গাতে নেকি হবে, নেকি পাবো, সেই জায়গাতে লোক নেই। ভাই, আমি প্রত্যেক ভাইদের কাছে আমি এই মেসেজ দিচ্ছি যে আপনারা আসেন, জালসাতে বসেন। বাজার ঘুরে লাভ হবে না। চা খান, জিলেবি খান, খেয়ে তাড়াতাড়ি পিন্ডালের তলাতে আসেন। আপনারা যদি না বসেন কাকে শোনাবো ভাই? এত দূর থেকে আমরা এসেছি। আমার পর এই শুধু সীমাঞ্চল বা মুর্শিদাবাদ নয়, যার মোটামুটি কয়েক দেশ নিয়ে বক্তব্য মানুষেরা শুনে, আমার পর ইনশাল্লাহ আসবেন। আর আপনারা যদি নিজের বাড়ি থেকে মজলিসে আসতে না পারেন, তাহলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন? আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, আসেন, পিন্ডালের তলে বসেন, দুটা কথা শুনেন, আমল করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد